मजीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं बार बार कमेंट करके कि ज़ैन अहमद कौन है जिनकी आयमा बेग की शादी की खबरें वायरल हुई है। अहमदी है। जमात अब क्या फैसला करेंगी? जमात के असूल सबके लिए बराबर है, चाहे जो भी हो। ये वो लोग प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं जो यहाँ तो अहमदी नहीं है या जिनका इखराज हो चुका है। आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे ज़ैन अहमद कौन है। जिनको मजहबी प्रोपेगेंडा नहीं करना होता वो लोग शादी से खुश भी है। हम अपने नुमाइंदे से इस बारे में तफसील से गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं। एक मारूफ पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर और रास्ता नामी स्ट्रीट वेयर लेबल के शरीक बानी और तख्लीकी डायरेक्टर हैं। इनके मुताल्लिक चंद अहम बातें दर्जे झेल हैं। रास्ता की बुनियाद 2018 में लाहौर में कायम होने वाला ये ब्रांड मगरबी मलबूसात को रवायती जनूब एशियाई सकाफत और कारीगरी से मिलाकर पेश करता है, जैसे हाथ से बने हुए कपड़े, हैंडलूम फैब्रिक्स और लकड़ी की ब्लॉक प्रिंटिंग। आलमी पजीराई और कामयाबियां 2022 में फोर्ब्स एशिया के 30 अंडर 30 अफराद में मुंतखब। 2023 में रास्ता पहली पाकिस्तानी ब्रांड के तौर पर लंदन फैशन वीक में शामिल। इनके मलबूसात आलमी सितारों जैसे जस्टिन बीबर, ज़ैन मलिक, तिमोथे शलमे, फ्रेंच मोंटाना, रिज अहमद, अनिल कपूर और दीगर ने पहने हैं। उन्होंने अपनी तालीम पॉलिटिकल इकोनॉमी में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से हासिल की। ज़ैन अहमद अहमदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका ताल्लुक़ मिर्ज़ा फैमिली से है, मगर काफ़ी साल पहले वो अहमदियत से ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके थे। नादिया खान अपने शो में क्या कहती है? जिन्होंने मजहबी प्रोपेगेंडा नहीं करना होता उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। मगर हमने पिछली वीडियो में एक ख़त का जिक्र किया था जो आज भी देखा देंगे कि ज़ैन अहमद के मुताल्लिक क्या फ़ैसला आया है। जब बताया सबको, फैंस को, तो सबको बड़ी खुशी हुई। लेकिन शुरू में बात ये था कि अच्छा कनाडा में शादी हुई, कनेडियन लड़का कौन, ये वो क्या। और जब उनको पता चला, अच्छा पहले फोकस सारा आयमा पे ना, दूल्हे पे नहीं था अभी इतना अभी तो आयमा की बात हो रही। जैसे ही पता चला कि ये लड़का है कौन, एक तो ये कि इनका बहुत ही क्लोज फ्रेंड और साथ में को फाउंडर ऑफ द ब्रांड रास्ता। तो आप तो सोचें ये जो आपकी जेन जी और दूसरे सब पागल हो गए। ये वो पाकिस्तानी ब्रांड है रास्ता में जिसकी बात कर रही हूँ, जिसको बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स पसंद करते हैं पहनना। इनकी फंकी जैकेट्स, कपड़े, अरे ये अनिल कपूर वगैरह सारे कौन नहीं पहनता इनका ब्रांड। और है कहाँ पे इनका आउटलेट? पाकिस्तान में पाकिस्तानी बेस्ड है या कहाँ है? अच्छा मजे की बात है, 2 चीजें मैंने भी मंगवाई थी, एलिज़ा ने मंगवाई थी। तो मैंने ये देखा कि जिसपे हम लोग ऑर्डर कर रहे थे कोई यूएस का नंबर आ रहा था। अच्छा, यूएस बेस्ड है, वहां से कर रहे हैं ऑपरेट, लेकिन ही इन पाकिस्तान ओनली, लाहौर से ही है। तो मुझे अब क्या हुआ कि जब पता चला दूल्हा का, तो अब दुनिया स्विच कर गई इन पे कि अरे हाँ वो भी कोई कम नहीं है, वो इज अ स्टार बिकॉज़ हिज ब्रांड इज अ स्टार। तो ये तो मॉडलिंग भी करनी चाहिए, मुझे तो मॉडल लग रहे हैं। तुम भी करते होंगे मॉडल? बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई इस शादी की। इट इज अमेजिंग। सही। अच्छा वैसे मुझे और ये ज़ैन है, सॉरी मैं बड़ी ये स्लो इसलिए हो गई थी, मैं नाम में कंफर्म करी थी, दूल्हा यार गलत नाम ले लो। आयमा बेग ने अहमदी से शादी कर ली। नाज़रीन, ये भी खबरें सामने आई कि आयमा बेग अहमदी हो गई है, मगर इस बारे में हम क्लियर नहीं बता सकते कि किस चीज़ में कितनी सच्चाई है। जैसे ही ये खबर आई, टाइमलाइन पर एक शोर मच गया। अहमदी के नारे, मीम्स, तंजिया तबसरे और कुछ जगहों पर बाकायदा मजहबी फतवे, गोया ये शादी ना हो बल्कि किसी कौमी सान्हे का ऐलान हो। असल सवाल आयमा बेग कौन है? एक फनकारा, गुलकारा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की शख्सियत। न वो किसी मस्जिद में अमामत कराती रही है, न वो मजहबी लीडर है, न किसी मकतबे फ़िक्र की सरबराह। फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनके शरीके हयात का मजहब और उनकी शादी का फ़ैसला हमारे ईमान या इबादात पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है? सोशल मीडिया का ड्रामा। ये वाक़या हमारी इज्तमाई नफ्सियात का आईना है। अगर कोई फ़नकार गाए, अदाकारी करे या हमें एंटरटेन करे तो सब ठीक। जैसे ही उसकी ज़ाती ज़िंदगी का कोई फ़ैसला हमारे नज़रिए से मुख्तलिफ निकलाए, फ़ौरन उसे गद्दार ईमान करार दे दिया जाता है। ये वही रवैया है जिसे मुनाफ़क़त कहते हैं। हम फ़नकारों को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो हमारे जज्बात को चैलेंज न करे, लेकिन ज़ाती आज़ादी का हक देने पर तैयार नहीं। इस्लामी और इखलाकी पहलू।
اسلام واضح کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا الحجرت 12 اور تجسس نہ کرو، یعنی دوسروں کے ذاتی معاملات میں جھانکنا منع ہے۔ نکاح ایک ذاتی اور شرعی معاملہ ہے، اور اگر وہ شریعت کے بنیادی اصولوں سے متصادم نہیں تو اس پر بحث اور فتوے لگانا سراسر غیر اسلامی طرز عمل ہے۔ مگر یہ غیر احمدی سرکاری مسلمان یا مولوی فتوے لگانے سے باز نہیں آتے۔ یہ احمدیوں سے متعلق کوئی بھی خبر سامنے آئے اسے غلط رنگ دے کر ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، قادیانی کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کو کچھ نہیں ملتا، ہر دفعہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ منافقت کا آئینہ۔ ہماری سوشل میڈیا دنیا میں یہ ایک عام عادت ہے، سیاستدان کرپشن کریں، خاموشی، طاقتور طبقہ قانون توڑے، خاموشی، کسی فنکار کی ذاتی شادی کا فیصلہ، طوفان برپا۔ یہ وہی مزاج ہے جو سنجیدہ مسائل سے نظر ہٹانے کے لیے غیر ضروری بحث چھیڑتا ہے۔ جی ضرور، آئمہ بیگ کی شادی ہو یا کسی عام شخص کی، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہے، نہ کہ اس کا فرقہ۔ اگر ہم اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت کو بھی اپنا لیں تو شاید یہ معاشرہ کم نفرت انگیز اور زیادہ محبت بھرا ہو جائے۔ سوشل میڈیا پر کسی نے کہا آئمہ بیگ احمدی ہوگی ہے، کبھی کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں اور کچھ زین احمد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ہم یہ خط پر لکھیں، مختصر الفاظ پڑھ دیتے ہیں۔ ہمارے ہر پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام تک صحیح بات کو پہنچایا جائے پوری تحقیق کے ساتھ، جھوٹی خبروں سے گریز کیا کرے۔ اس خط پر لکھا ہے کہ مرزا زین احمد صاحب ولد مرزا محمود احمد صاحب آف لاہور حال مقیم کینیڈا کی شادی کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر آج کل وائرل ہوئی ہے۔ حضور انور نے فرمایا ہے کہ جماعت سے تو اس کا پہلے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، تاہم اس کے اخراج کا اعلان کر دیں۔ بغرض اطلاع اور ریکارڈ تحریر ہے۔ امید ہے کہ سب کو صحیح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو جماعت کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال اور غلط اندازے لگا رہے ہیں، بس لڑکوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اپنے آپ کو وہ احمدی کہلواتے ہیں اور حقیقی احمدی سمجھتے ہیں تو پھر صرف ذاتی خواہشات کو نہ دیکھیں اور احمدی لڑکیوں سے شادیاں کریں جب شادی کا وقت آئے۔ اپنی دنیاوی خواہشات پر اپنی اگلی نسل اور دین کو ترجیح دیں، ورنہ نسلیں صرف لڑکیوں کے غیروں میں جانے سے برباد نہیں ہوتی بلکہ لڑکوں کے غیروں میں شادیاں کرنے سے بھی برباد ہوتی ہیں۔ ہر احمدی کو سمجھنا چاہیے کہ احمدی صرف معاشرتی دباؤ یا رشتہ داری کی وجہ سے احمدی نہ ہو، بلکہ دین کو سمجھ کر احمدی بننے کی کوشش کریں۔ اگر احمدی لڑکے باہر شادیاں کرتے رہیں گے تو پھر احمدی لڑکیاں کہاں پہ آئی جائیں گی؟ بس لڑکوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی اس بارے میں احتیاط نہ کی گئی، اس طرح بہت زیادہ رجحان ہونے لگ گیا تو پھر آئندہ مزید یہ رجحان بڑھتا چلا جائے گا اور پھر نسل میں احمدیت نہیں رہے گی۔ مزید نئی معلومات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔